Hi, this is Hanafe P. Panaligan, your ITC 112 Computer Programming 1. And today, our lesson video is all about operations in Java. So let's get started. Java operations preceding. So as you can see in the precedents, daghan kayo siya og math. So talking about operations, it's all about math problem solving, the increment and the decrement, and some other programming logics and relations, and of course unary. Most common is siya sa programming nga ginagamit: unary, relational, logical, and assignment of variables. So in this lesson video, we will going to learn about it. So first thing is the unary, the postfix and the prefix. So try to identify the difference about postfix and the prefix. Postfix kay ang expression mag-una, si variable mag-una, tapos dito na magawas ang iyahang operation nga plus plus or minus. Then si prefix mag-una ang operation before si variable. Pwede isa, pwede duha, or pwede ang nin-ani nga symbol or kini nga symbol. So unsay meaning ani nila? Incrementing, decrementing a value by 1, negating an expression, inverting the value of a boolean. So negating is to deny the existence, evidence, or truth, or an investigation intending to negate an supernatural influence. So, it's like i-deny niyang isa ka value, ana lang siya ang iyang meaning. And inverting the value of a boolean. So if true siya, kung magamit og expression nga nin-ani, mahimo siyang false. So nana lang. Then let's get started sa coding. So dili na siguro na ako kailangan i-introduce pa sa inyo si NetBeans and other kung unsaon siya pag-abot aning part. So let's get started sa atong first na coding. So kini class operations. Isa lang ka variable atong himuon, tapos i-try nato ni siya tanan. Okay, let's get started. Int x is equals to 10. System.out.print line plus plus x. Ato unsay magawas? Okay, 11. Ay, mali. Si x plus plus din. Okay. Unahaw na to si postfix. So si postfix, ang iyahang gi-out is si 10. Then another si prefix na sad nga plus plus x. Value ni x is 10. So 12 ang value. Try na to siya. Okay lang sa daw. Okay, 11 yung value. Okay, nasa ko ganun ng 11 siya. Okay. So pag mag-una din siya, meaning kay naapo din siya isa ka value nga 1. Okay, next. Si minus. Si postfix nga minus minus. O si minus minus x. Si prefix nga x. Okay, so mo nilang mga output. So to explain, una
na kinila sa si postfix nga naay duha ka value. Ginegate niya ang duha ka operand kay tungod wala may ni sumpay nga code, pero kung sumpayan nato ni siya og +1, ang answer niya is 11. So kung nakabantay mo, kung ano na to siya 12 kung postfix ta. So ang meaning ani niya incrementing and decrementing a value by 1. So incrementing and decrementing a value visible by 1. So kung in every variable nga imuhang gi-declare, mag-add sa 1. Kung isa ra 11, kung duha, kung tulo, so error na siya. Syntax error na siya. So duha ra ang iyang minimum. Kung gusto ka mag-add pa og value, pwede ka mag-ana dira. Tapos automatic na siya mag-add. So these are the difference about postfix, and prefix. Yun. Okay. So, next example is about aning duha siya ka expression. Try natin na siya. Ang out niya kay 22 og 1 naman. Si A ni siya, diba? Si A. Si B. A plus 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 A. So, si postfix o si prefix giusa through adding. Ang result ani will be 22. Nganong 22 man siya? So, atong i-remember or always remember nga no matter what, always operate from left to right. So, ang pagbasa or pag-execute niya sa program is gikan sa left to right. Gikan left to right. So, kay tungod ni postfix nga naa iyang operand diri dili niya mabasa or dili niya ma-add. Mao nang naka-negate lang ang iyang value. Kung si variable 10, 10 lang pud ang iya output. Yun, 10 lang gyapon ang iya output. Whereas kung si value nga 10, value si B na pud tong tawagon. Kung si value nga B, si prefix ang ato ang unahong tawagon nga iyang operand nag-una, which is unang mabasa before si variable, ma-add niya. That's why ang answer is bakit 11? 11 plus plus. Yun. Answer will be wrong. Di gid siya pwede tulo. Duha na jud. Ayun. Very understandable na siya nga nung ani ang iyang output. Tapos plus B. B plus plus. Ayun.
si 22 o si 21. Added value kay duha man, kung isa ra ni siya kay ang answer is 21. Ayun, 21. So, as I said, mahimo lang siyang visible by 1 ang postfix, kini postfix man ni siya. Mahimo lang siyang mag-add lang siya og 1 kung naa kay operand or value nga gi-stored paghuman sa program. Paghuman ani magbutang pa kag isa ka coding or isa ka operation, mo ni siyang mag-add kini si B. Okay? So focus ta niya kay medyo lisod-lisod ni siya sabton kay more on they're completely opposite ni postfix o ni prefix, pero nay usahay nga malibog ta. So si 21 value. Pero pag naa si mag-una si 21. 21. Ayun. From left to right. So, dili man niya ni mabasa. Ang value ni B is 10 man. So, 10 lang ni siya. Plus, na naman kay operand. So, visible by 1 na siya. So, ma-add na siya. O 1. So, 10 plus 1. That's why ang answer is 21. Okay. Wrong po siya. Dito siya pwede niya. Yan na gidihang syntax. So it can't be changed. It cannot be changed. So let's proceed to another example about unary operations. Okay. Unary kanin aning nga expression o aning nga expression. Kinaamon sa mga examples or yun sa niya pag-solve. Ato lang sang sundugon. And afterwards, we will be solving math problems. First is the int A is equals to 10 lang gihapon. And B is equals to negative 10. Okay. So, difference na sila karon ha. So, next is ang boolean na, which is part sa Java. Inverting the value of a boolean. Boolean C is equals true. Boolean B is equals false. So, system. Okay, ang pagkuha ani niya nga value, which is ni variable 10, is that ani siya nga way, which is maghimo ta og number nga 0. Pwede na niya siya imagine if you are very good in math. Sobra masahod mo ani. Ang iyang explanation is about minus of total positive value which start from 0. So start from 0. 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So mao ni ang iyang answer, negative 11. The next kini si negative 10, positive of total minus positive starts from 0. So kini siya minus nimo siya sa positive numbers, ang labas niya is 9. Okay? The next one is the boolean. Ang meaning aning symbol is not. Okay? Not ang meaning niya. Okay. Si boolean nga value is nga C is true, pero ang iyang output is false. Another one.
D. True, false ni siya, ang iyang output is true. So that's it from unary arithmetic operations. So next is the arithmetic operator. Java arithmetic operation. Java arithmetic operation are used to perform addition, subtraction, multiplication, and division. They act as basic mathematical operation. So kini siya is, this is very easy. So himo lang tag value ni int a o ni int b ha. Nete neta mag negative siya 2 ana. Human system dot out dot print line a plus b. Pila may answer anit? So 12. Ayun, 12. Minus na po daw. 8. So, very basic operations. Very understandable. Yes, of course. Divided by the MDAS. So 5. 5 divided by 10 divided by 2. 5. Okay. Kung expression po siya, pwede na ito sa niyon. Wala na siya. Okay, wala sa ni. Ato lang siya murag himoong calculator type 10 times 10 divided by 5 plus 3 minus 1 times 4 divided 2. Answer niya is 21. So, check na to sa calculator kung tama ba ang answer niya. Times 10 divided by 5 plus 3 minus 1 times 4 divided by 2. Okay, that went not good. 10 times 10 divide 5 plus 3 minus 1 times 4 divide 2 is equals 44. So very big difference. Okay, sige, next. Okay, next. Okay, the shift. Maglisod siya. Si shift. Java left shift operation. The Java left shift operation, to greater than, is used to shift all the bits in a value to the left side of the specified number of times. So, ato rin siyang sundugon. System.out.print line 10. Medyo taas kaya siya answer. Answer is 40. Another one kung 3 daw. 3. Answer is, so, iyang i-multiply o ka duha. 10 times 10
times 10, something on 10 times 10 times 10 times 10. Okay. Not very good at math, but I guess ni ana siya pagkuha. Then kung 20 daw, kung 20, answer will be 80. Okay. Not very good. Muna siya ang isa sa pinakahadlukan ako kay mga numbers. We're talking about numbers. 15, 34. So, to 40. Then, let's try the right shift. So, the right move operation used by ninaan na po siya nga operand. Let's try the right. Answer niya is 2. So, gamay. Palas. Huwag mo siya ang minus 2. 20. Ayun. 5. And 20. 3. So, yan na yung output. Next is, let's try about si positive o si negative. Okay, mag-negets na ako siya. Si positive o si negative. Si system out the print line 20 minus 2. Kung negative do ang iyang number. Been studying about this and negative 5. Okay. That went well. Pero kung tulo na siya, lahi na iyang gawas ng value. Kung tulo na kanin-ani. Ayun. Iba na kayo siya value. So, next example is the Java AND operation. For example, logical AND and the bitwise AND. So, kini siya nga example. Muna siya very common when we talk about security sa codes, ganun. Is very common. So, let's get started. A is equals to 10. And B is equals to 5. And C is equals to 20. A is greater than B. Pasyadukan, no? And A plus C. So, guess okay, ngayon na error siya. Error siya. System. Error din siya. Ngayon, error na siya.
Okay, system dot out dot print line. Okay, mag-expect siya nga na yun ani. Okay. So, dili ini basahon. Dili ini basahon. Dili ini basahon. Ganun ini basahon. Dili ini basahon ang aming operation. Ay, God. But, pwede niyo kung i-try sa inyong mga desktop or sa inyong phones kung magana ba ang aning operations. Like this. So, kung false daw ni siya, kung si A daw is greater than B, and si logical and o si logical or. So, kung si A daw is greater than B and si A is greater than C, false ang unang statement, then true ang una kay syempre mas dako man yun, false is gamay man yun si variable B, so is equals to false ang answer. Then si A is greater than B, okay, false lang yapon, false lang yapon. A is greater than C, ayun, true siya, false ang answer. So, dili siya maka-operant ang ato ang NetBeans version o yung aning nga mga operations. I'm gonna figure it out kung ano kay magsunod na to nga lesson. It will all about if-else statements. So, ano siya pangitang pumaagi lang. Then, yung ano siya nga operation. Gosh. Okay, let's proceed to Java ternary operator examples. Ternary. So, yung aming mga symbol. I hope so. Dili na siya mag-error. Ganina okay man siya. Karon wala man noon. Java ternary operator is used as a one-liner replacement for if then else statement and used a lot in Java programming. It is the only conditional operator which takes 3 operands. So, kinilan daw siya nga condition which can handle 3 operands. So, let's try. Int min is equals A greater than B min. Okay, let's try. Okay, ang answer niya is 5. Si A is greater than B. Okay. Ang operand for 5. Next. Mara. Operand today siya. Duha siya ka operation. Tulo ka operation. Yun. So, the assignment operator. Next is the assignment operator.
Last. Java assignment operator is one of the most common operator. It is used to assign the value on its right to the operand and its left. Okay. Like this. So let's try. Okay. Plus is equals to 4. So gi-assign niya si A plus nga mag-equal siya sa 4. Tapos si B minus mag-equals siya sa 4. Then B. Okay, nganong 1 ang answer. 14. Ayan. So, ang pasabot ani is ang value nga ni int nga A is equals to 10. I-plus lang niya og 4. Tapos, kini si B nga iyang gi-assignan og value nga si 20 mag-minus og 4. Mao na ang iyang assigned value. Mao na ang answer is 16. So, 20 minus 4, 16. Tapos, si variable nga 10, assignan og value nga plus 4. So, 14. So, same with the other examples. So, that's it for this lesson video. I hope you have learned something, and don't worry about the and the or logical kasi I will figure it out tomorrow kung anong nangyari sa NetBeans ko, bakit hindi niya ma-recognize yung ganong operation. And I hope you've learned something. Thank you. Have a good day. Goodbye.